سلام تعني هبلي زي خبركم من فتواتن تخطتلتي مدب سبوين تايم سلمون كم تلمود ناز ساعات زحرنا لكم حصرتن وانا نزبلنا محبريتا تحزنا لكم مسينا لنا نسنا يمكت لكم نعدم فلما عند زبلنا من تفتاتنا باقم كنا قدم ابي كتما مقاله ابي بيت صحفه بريزيدنت غزياو ممحدار تግራይ جنرال تادسن زيت حسبه كبير ستفعله نيتقوم وسلام وسلف እንዳተካይደ ይርከም እተሰልፈ አመልክትና በዝርዝርና በሁም ነቅርቦ حبريتا كهلو يوم قصل ابيلنا دما جنرال تادس ورد زጣይሾ ካቢኔ ሲዕቡ ዝገጥሞ ዘሎ ከቢድ ተቃውሞ بمجلس استحجزنا بهم كنبرينا بخالي حبريتا عباي بريطانيا ጉዳይ ትግራይ አብ አፍሪካ ካብዘሎ ጉዳያት እትቀዳምነት ሂባ እትሰርሐ ሉ ጉዳይ ምዃኑ አረጋግጻላ ምሳና ምስት ጸንሑ ሓደ በሓደ ናባኹም ዝቀርቡ ዓበይቲ ነጥብታትና እዮም ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ እንዳገበርኩም ንምድላዋትና እስካዕ ፍጻመ ንኽትከታተሉ በሰናይ ትሕትና ንሓተኩም ابي تግራይ ዘላቕ ሰላም ንኽዓስል ብሪታንያ ቀዳምነት እትሰርዖ ዋኒን ይክብል ሚኒስትሪ ጉዳያት አፍሪካ ገሊጹ ካብ ፓርላማ ዓባይ ብሪታንያ ንህሉ ኩነታት ትግራይ አመልኪቱ ዳግም ንዝተልዓለ ሓሳብ ሚኒስትሪ ጉዳያት አፍሪካ ዓባይ ብሪታንያ ትማሊ በጽሑፍ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ከም ዝሓበርዎም ዓባይ ብሪታንያ ኣብ ትግራይ ዘላቒ ሰላም ንኽዓስል ቀዳምነት ሂባ ዝሰርሐሉ ዘላ ጉዳይ ምዃኑ ኣረጋጊጹሎም ሚኒስትሪ ጉዳያት አፍሪካ ሎርድ ክሊንስ ኣብ ዝጽሓፍዎ ደብዳቤ ኣብ ትግራይ ሰላም ምሕላው ንዓባይ ብሪታንያ ቀዳምነት ዝወሃብ ጉዳይ ክብል ዝገለጸ እንትኸውን ነዚ ንምርጋጽ ድማ ብተናጽል ምስ መዳርግቲ ኣካላትን ኮይና ተካይዶ ዘላ ዲፕሎማሲያዊ ጻዕርታት ኣጠናኺራ ከም እትቐጽል እውን ወሲኾም ይሕብሩ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር እቲ ሃገር ዝኾነ ኣምባሳደር ዳሪን ዊች ብግዲኦም ንሙሉነት ትግበራ ምቁራጽ ተጻብኦታ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ሃገሮም ሕዚ እውን ጻዕራ ኣጠናኺራ ከም እትቐጽል ወሲኾም ይሕብሩ ኣምባሳደር ዳሪን ዊች ትማሊ ምስ ሓድሽ ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ جنرال تادس ورد كم زترخو بمرقص هاجرهم حزون وعلى بريتوريا مولو بمولو نختكبر اب ايثيوبيا سلام دحنه لمعت نخرغاص ابرتي عكمت تسرح ملختم احلفهم اللوم مينستري غودات افريكا لورد كلينس اب صحفو ملاش اب سمن ايثيوبيا ناتغادد يخيد زلو وطرن سكفتا كم زفترم اب تخبابي نباري سلام نمرقص اب زغبر صاريم አንቃፍ ከም ዝኾነ ዝገለጹ እንትኾኑ በወገን ዓባይ ብሪታንያ ኣብ ትግራይ ሰላም ንኽዓስል ቀዳምነት ሂባ እትሰርሐሉ ጉዳይ ምዃኖምን ኣብቲ ዝጽሓፍዎ ናይ መልሲ ደብዳቤ ብሰፊሑ ጠቒሶም ኣለዉ بحدش بريزيدنت غزياو ممحدار تግራይ جنرال تادس ورد زتطايش حدش كابينه غزياو ممحدار تግራይ ተርዝበለ ተቃውሞታት እንዳገጠመ ቀጽሉ ይርከብ ኣብ ትግራይ ካብ ዝንቀሳቀሱ ሰለስተ ተቃውምቲ ፖለቲካን ወድባትን ነቲ ካቢኔ ፈጽሞም ከም ዘይቀበልዎ አረጋግጾም ኣለዉ እቲ ዝነበረ ክጣይሽ ተሓሲቡ ዝነበረ غزياو ممحدار ንኹሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ትግራይ ዝሓቆፈ ክኸውንን በሪ ዲሞክራሲ ክኸፍት ናይ ይህን ምሂንን ልዝብን مدرخ كهلو بفلاي موصاصو زخون حدش حساب نخهلي زخل بيت مخري كهلي بزغبا ناتقالسنالو زمصانا غداي نير ان خده ان حدره كاب زحمقه ناب زخف ادل هامت زمرح كايدا نخيد علنا زتناوح غزياوي ممحدار اتوم افت زصنح غزياوي ممحدار زتغورو ببتتان بزرم منغدي كطايش እንዳተገበኦ تحزز جبر زلو خيدجن أنصار وعلى بريتوريا أنصار دليت تجراي بتجبار كسعرر زرعنا له نتاتينا نرئز لنا قبولنا تسأجم لنا ورا منجستيو تزبع أسجن حزي ملوء بملوء ناي حدا وجلة كابيني بمسرات كاب حدا وجلة ليزلل زي خونا من محدار من مسرات زجبر له زعري فسم تقبلنا تيولي زلاقي كتصالنت زلو وسلامن مرغغعن نخيه لي زدله اكل زلو بزمسل كلهم حيلتا تقليلكا لومون ካልኦት መራጽታት ረሕሪሕኻ مستأكل سترح بملزال استجبرن ناي سرعة تخلا كيدي فتصم قبولنت زي بقولي جزء واحد النتنا حدا جاز ودقلو
ተመዛበልትና በኬንዳ ኣብዚ ሳቀይሉ ነብዝሃል ኩሉን ኩኔታት ንዙይ ከስተኻኽል ዝኽእል ግዚያዊ ምምሕዳር ሓቋፋይ ጌርካ ብምስራት ተጋሩ ኣኪብካ ናብ ናይ ሕውየት ኣንፈት ዝኸይድ መንገዲ ክንድምኽታል እተብ ትግራይ ዘሎ ጸገም እተብ ትግራይ ዘሎ ቅልውላው ክቕጽል ዝገብር ካቢነ ተመስሪቱ ዘሎ ማለት እዩ ሓድሽ ካቢነ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ትኽክል ኣይኮነን ዝበሉ እቶም ብሄራውያን ውድባት ትግራይ ናብ ዝኸፈ ቅልውላው ንክተምርሕ ዝዕድምን ውዕል ሰላም ፕሪቶርያን ከይትግበር ድማ እንቅፋት ዝፈጥር ብምዃኑ እዚ ንክእረም ጻውዒትና ነቐርብ ክብሉ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም ካልኦት ውድባት ሒዞም ዝነበሩ ቢሮታት እውን ከይተረፈቱ ኣሕዲጉ እዩ ነቲ ሓደ ጉጅለ ሂቡ ዘሎ ንኹሉ ዝሓቁፍ ካብ ክልል ክሳብ ቀበሌ ግዚያዊ ምሕዳር ክምስርት የናበልካ በኣፍ ብተግባር ግን ኩሎም አንጻር ዚኣቶም ከም በሓድሽ ሓቋፋይን ኣሳታፋይን ዝኾነ ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ዘሳተፈ ካቢኔ መንግስቲ ክፍጠር ይግባእ ኢና ንብሉ ዘለና ወሰንቲ ዝበሃላ ፖለቲካዊ ሕቶታት ህዝቢ ትግራይ ኣጀንዳ ይገብርዎን ግን ድማ ንኸይፍጸማ እናሰርሑ ዕርቅን ካልእን ክጽውዕ ከለውን ንቤት ምኽሪ ብሕጊ ዝተጣየሸ ቤት ምኽሪ ኣፍልጦ ከይሃበ እዩ እዚ ትካል እዚ እቲ ብሕታዊ ናይ ብዙሓት ወሰንቲ ዝበሃሉ ፖለቲካዊ ሓይልታት ሲቪል ማሕበራት ውክልና ዘለዎ ቤት ምኽሪ ሕጋዊ ቤት ምኽሪ ሽም ብዘይ ምጽዋዕ ይኹን ተግባራቱን ሓላፍነቱን ከይሰርሕ ንጎኒ ብምግዳፍ ከድሕና ዝኽእል ከም ዘይኮነ ክስመረሉ ይግባእ ኣብ ትግራይ ሕውየት ክፍጠር ወይ ትግራይ ከም ትግራይ ተኣኪባ ሕቶታታ ክትምልስ ዘኽእል ብፍጹም ኣይኮነን ዋና ናይ ትግራይ ሓይሊ ትግራዋይ ህዝቢ ትግራይን ትግራዋይን እዩ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ደው ክብል ኣለዎ ላው ንወር ክምለስ ኢና ንጽውዕ ዘለና ሳልሳይ ዙር ማሕበር ደለይቲ መንበሪ ገዛ ከተማ መቐለ ከቢድ ዝተብሃለ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኢሎም ማዓንቲ ኣብ ከተማ መቐለ እንዳካየዱ ይርከቡ ኣብ ቤት ጽሕፈት ሓድሽ ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ዝግበር ዘሎ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ቅድሚ 6 ዓመት ዝዓቆርናዮ ገንዘብ 70 ካሬ ንምርካብ እምበር ኣፓርታማ ንምርካብ ኣይኮነን ክብሉ ብትርር ዝበለ ድምፂ ተቃውሞታቶም እንዳስምዑ ይርከቡ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ሕዚ እውን ዝቐጸለ እንትኸውን ኣብ ደጀን ቢሮውን በሰፊሑ ይካየድ ከም ዘሎ ተገሊጹሎ መዝ ጉዳይ ተታሒዙ ሓድሽ ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ንዞም ሰልፈኛታት ረኺቡ ከዘራርብ ከም ዝኽእልውን እንዳተገለጸ ይርከብ መንግስቲ ቀዳማይን ካልኣይ ዙር ደለይቲ መንበሪ ገዛ 70 ካሬ ብምሃብ ዕድላ መሬት ዘካየደ እንትኸውን ኣብ ሳልሳይ ዙር ምስ በጽሐ ግን ነዚ ጉዳይ ናብ ኣፓርታማ ናይ ምቕያር ድሌታት ከም ዘለዎ እዩ እንዳተገለጸ ዝርከብ ብፍላይ ድማ ኣብ ሳልሳይ ዙር ማሕበር ደለይቲ መንበሪ ገዛ ከተማ መቐለ ዝተመዝገበ بقصري عزيو بوزح مسموخان تتحيزم حسرة مريت قدمني زبل امن الزحدرو منقست تقريه ويخعم محدار كاتما مقلم نزقو داي بأبارتا مملاش نيم حبدليتي زلوم يخون برقتهم نبرتي ويخعدليتي منبر القزم قدم شدشت عمت قنزب انتن عقور 7 كاريكن هوكمينا بزبل حسابينا زعقورنا قنزبنا كولو كسوم انداسمعو يركبون نقرأ نايقبا